Uble badang tol baro disne yani badi andala makna ko jengi
unyalang yani syakajini pamjakor. Amen. Troy kendra keblis neyani. Troy kendra keblis neyani. Kristo maka Kristo ra kanyang peninjangi peninyani. Troy kendra keblis neyani. Troy kendra keblis neyani. Kristo maka Kristo ra kolong peninjangi peninyani. Shadron Barhagan Jinsul Hati Benrilbaro Badon Kamon Baba Niyaya Royame Nina Bernimane Niyay Pendon Burong Bernis Gamuyame Kotray Koflisimne Kopadan Morbaro Kokun Mabekupan Kotray Ujisul Gris Kokun Lemprodobli Mati Tipo Berte Topian Majingkerpan Tos Nyau Seneyani Mami Bakoy Detang Mami Utray Uwe Makakitan Mami Kujisul Gris Mami Bayay Lombe Hajinya Longkabe Baru mensimakun Haka Burumupa Amen. Tongin erdugoy. Ablay kupajini. Aywa umensim ba melapa hakabala. Bansdan yakajingela ka gospel. Wan yaiten yakajintre ba pening jongo. Hake donon jongki beri baro. Kibangai awukul jongme. Ubayum lebasan syarikat badme badmen simbakui. Uy ulay junam la junam. Amen. Kajik pule na ke kam jongi apostle. Haba kasni jongka Pentecost kalapoi. Baro kirini kila ya lumlang kurui shi jaga. Kensan lawan ka jingsawa na swing. Kabakun ka erba ersan kabape. But kala ganda ya ka yin baro ka we. Ha kabaki ya shong. Nanta kila yoi kumki teliding kiba pai penat. Kiba lawan hiar kalor uwe bawe naki. Baro kila da kau mensim bakui. But kilas dan pan kran hakikin bape. Kumba mensim ukentu yaki pan kran. Ladom ki ju kiba shong ka Jerusalem. Kibriu ki beriu le. Kiba lawan na kheling satla ka prate. Haba kila yosniu ya khani ka jingsawa. U baitba pelim ulawan yalu. Baro kila kulma jingmut. Namar manla ubriu habdeng jongki ula yosniu. Baki rungi kilakren hakakin ka
telij jong uhi. Ba kila kendit but singiu pala kila yawon. Kine kibriu kiba kran kumne. Kilong kinom kalilia te kumno king ni baro ni yosngiu ka kikran. Hakat tintrai jongi hi. Hi dei na Partia, Media but Elam, na Mesopotamia, Judea but Cappadocia, na Pontus but Asia, na Phrygia and Pamphylia, na Egypt, na Kittim, Libya, Hajan, Kirni. Don na ni kiba na Rome but Jew but Gentile. Kibala kela Shaka Niam Jew. But don't rule Nangi Kiba na Greek but Arabia. Penpon ni baro ni yo singyu baki kran hagitin try yumi shapang ki kempella ba uble ulale kane katin uble Yise uyole Tuanya Mensimako Kamet kalong kawe bat kadon gun kidkot met. Henry baro kidkot met laki long shibun. Penban kilong tang kawe kamet. Bat ha kaju karukom kalong bat ukris. Kalalong ha uwe umensim bayangi baro. Lada ju ne kring lada merau ne balai lui. Lapen baptis ha kuwe kamet yangi bero la ai bandi na uwe umensim kani kakti play ni singiu ya play Alleluia.
Ali pemensim bakoi tapendak ki pemensim kirim ni jumme but penrem haki ya kadin ke jinge jumme. Utrai undon renggar berpi kajing kule nak gospel bakoi katung o Yohanes Kabulon kami Utrai kalenong arpo ke dekot katkendai hado arpo lai enda la premier ha kata kasni nengkom jangka tayo kesendran kelaya kendolam keladakam yakijingkam bakitin yakiju te ujisu ulawan badu ulanye hadden jumki kajin suk happy ulaong enda ulaong yakane ulapeni haji yala kiti batakrum kesendran keladak dakajingkemen ban yoi ya utrai nangka ujisu ulaong biang haki kajing suk happy kumba upa ulapa yana ngaru ngapa yapi enda ulaong yakane ulapesar halor jongki bat ulaong tok diam yau mensim bakoi yaki pop jomno bapi map lamap yaki pop jomno bapi pensa la pensa ka gospel utrai Kajimya Royami Grace ko para bangai bairau pres menyatasni ni pendon burong ya kasni burong Pentecost kapan kan mau yanyi ya kejingwan yang mensim bakui halor kesendran jogo jiso haba ujiso ulaki ushabne ulawong yaki ban up nak minta kejingwan jogo mensim bakui ulawong yaki ngan le shabne ban ngan pa hadden jompi yau mensim bakoi badula ong yakiro safang mensim bakoi badula ong anda mensim bakoi wan dar halor jompi penle kalleng ban penbra safang kahima bneng but penlong ro ki sakhi nak minta ke jinya but ke jini par jonga but kisundran jo jisu enda ujisu uleki sabne kila le pasha Jerusalem kila saha Jerusalem kila rumha kabe keyin but kila duai nak minta kejingwan jo mensim bakoi namar bau jisu ulawong haki ba unpai au mensim bakoi kila duai hau le nak minta kejingwan jo mensim bakoi but haba kila don hamta hapo kataka kamra mensim bakoi ulawan hiya halor joki ko parabangi birau kris ya kane kasni hakaba mensim bakoi ulawan hiya halor joki ni kandar buro man usne but kane kasni buro kade kasni buro Pentecost
Kapten Pentecost kadai Kapten Greek kabamot sankos ni ha kasni kabasan ko hadian ka jini padu jisu woman simbakoi wala wan hiya halor jengki sendran jomo na kani kedau ni om ba kani kadai kasni Pentecost badha kani kasni kabasan ko woman simbakuru lawan hiya halor jengki sendran jomo jisu but hama jipe ya kejutang baring ham caro kidon kasni buron Pentecost kata kadi kasni ba kipai Israel kilayo ya kisipoti ni hukum jomule kila ayu ya ule enda kila mina kari Egypt kila posha kawe ke jaka bad hamta kila ayu ya ule kila yai kumba san posnem ha kata kari kenja suwa kila poi sakari bala pula haba ki pandan burom ya kasni Pentecost kata kadi kan mau ba uble takajing isne jomo takajing jomo ulai galami ki pai Israel nakari Egypt sakari bala pula ula ayat ki kajing betumai ula ayat ki kajing so na kani kada ha kata kasni Pentecost kira ayu ya uble kila yaro berpendon burom ya uble but ha kajutam betumai kan jame ha kajing kule nak kam hingga apostle ni yosnau sapang kasni Pentecost haba kasni jangga Pentecost kalampoi baru kirimnya kalian lumlam si jaka but kansan lawan kajing sawa nafsuin nangga pade ka lersan kaba be but nangga pade kilayoyi kum kitile ding kibalawan kia halor woi naki but women simbakuru lawan kia halor jongki tamso iyo yau men simbakoi tamso dab yau men simbakoi kilas dam ban kren hakutien baper kumba women simbakur wala tentu yaki ban kren ko para bangai bairau kris kajito bakui ka om ba tamso iyo yau men simbakui ki sendran jo Yesu kilas dam ban kren hakutien baper ha kata jaka ha Jerusalem ladon kiju kiba son ha Jerusalem kibariu ble kibalawan na kaleng satla kapate ban kibala posha kata jaka naki jaka baper kita baru kiba ladon ha kata jaka ha Jerusalem kilayos ngau ya kabe kisendran Yesu kilakran enda kelenda daw nesimbakui keleyo bor haride kilju seki yano kelamina kataka tamra kelami sabar bar kelas damban kren hakman kibriu sapa ukris ngiti ba enda leyo yaw nesimbakui enda leda daw nesimbakui o Petrus ulayeng ha Jerusalem ulayeng hadngi paidba baru ula kren haki sapa Yesus Kristus barkito kibriu kibala yesno yakaba kine kisendran jo Yesus kila kren kila snao lengo namar wa makin baro
kila Porsche Jerusalem na ki deka baper kila yes no ya ka jingre jadi apostle bad kila snow tu ya ka kila kren ha ka tin lajong bad haba kila yes no ya ka kesendra jo Yesus kila kren kila gilli ya ki ayu ni dei badle bad o Petrus bakoi wala on yaki ban talak bangol ban dia yau Yesus Kristus o Mesia baru nong bening jogi ban dia ya baptisma kontra hakata kasni bun babri kila kalalom ki nong bo jogo Yesus kila dia yau Yesus hak jingim jogi ko karabangi behirau Kristus kawai kadai ka history ni puson kumno umen simbakoi wala wan hiar halor ke sendran di mujiso enda ujiso ulekio shabne wala pa ya umen simbakoi halor jongki but enda ladan umen simbakoi kila mi namta nakataka kamra kila le hakman ki paiba bar kila sedang ban kren sapang Yesus Kristus habani puson sapang jingim jungi haka jingim jungi ro nilai yo yau men simbakwe habani nilai yo baptisma haka takapor o men simbakwe ro wani hiar halor jungi ngeti bahwa Yesus oleh ia baptisma hakwa Jordan umen simbakuri ulah wan jar halor jongo ti kum kata karukon habani pia ka baptisma umen simbakuri wan jar halor jongi nangda pede man kapor ni iyo ya kajihi kai sapang o Kristus but ni nangsan nang he hakajingi jungi but hadian par habani perkrai alade pan pudiang ya kaminian bakoi but habani perkrai alade pan pudiang ya kasakam wajib perskan lengma kini kisakam menro ni pudiang ya kabor yang mersim bakoi but endala yo ya mersim bakoi manirung yo bor halade pan priang ya ka gospel bakoi jo Yesus Nyedai ban yang kat tin jo muble nyedai ban semaria ke ji ka jo Yesus ban nyedai ban gada kelonti jo go ban umen simbakoi ubadon hani wo ai bor yani wo yarap yani ban yai barabor hak kelonti jo Yesus ban priang ya ka kuwar bawa jo Kristus hai ban pri baro ko para bangai bayir haw Kristus la ye don kabor ban yala yakat kenu ulei haki beri baro bum sien nisna larain nyemnor ban kren sapang Yesus haba nyele sakana kana pajaka niju kren sapang muslam sapang tasne sapang bol ye kanre niju kren sapang Kristus kene ke sendram jo Yesus shua ka jingwan ya mesim bakoi kemdon kataka jingslo man kren sapang Kristus kateng numlei ka o ba kini kesendran jo Yesus kila rom apa kawai ka kamra kila kang ya kijing kang baro bar kila don hamtra namar ba kila setting ya kiju kila setting banmina kataka kamra jongki kila setting ya kipai ba Andre yanda layo ya mensim bakoi kila iyo ya kabor batumai kila iyo ya kajing explore batumai kila iyo kajing start ke batumai kila iyo ya kantin ke batumai kila mina kata ka kamra hak ba kila don bar kila iyo hak ba kipai ba bar kila sedang mentrend sapang Yesus Kristus maniro kila iyo ya mensim bakoi nilai yo ya kabor yang mensin bakoi nilai yo ya ke jingstar yang mensin bakoi
bad man kapor haba ni pule ya ka jinto bakoi haba ni snap ya ka jinto bakoi haba ni snap ya ka jinkren halor ka jinto bakoi ni nangsan nang he ha ka jin strategy hanre ning jukren sapang ku kris ha juri haba ni yakando ya kibri ha kana kana ka jaka ning jukren sapang ku kris Women simbakur bawan haka jingim jongi wo ay ni kabor ban kren ni day ban kren sapang mukres kajingim jongi kadai ban pen paw wa yelon nasha ki nambo jongo jisu habani yara kelentri jongo habani pen bina ya kani ka jongo jisu lengba kajingim jongi kiwel ban kibriu kin sakti wa yelon nasha ti nombor jogo jiso da ka jingim jogo bada ki kam jogo bada ki jogo ide ban gala ya ka tim jogo jiso kenamba kiwel perkiwe kin sayola ban itu yau jiso ban bud yau jiso ko para bagi bin hau kris ha ka dito bakoi ngile yosna manda kasni ba da ka bor jogo mersim bakoi ke sendran jogo Yesu kila mi na kata ka jaka ba kila dol kila koi hak merki paiba bar kila kren bar haba kibri baro kila yoyi kumno kine kibri ki kren sapang Yesu kila data ka jingme bar kila kalalo ki nombo jogo Yesu haba kila yoyi ya kene kibri kisendra jogo jiso kile kili haride kumno kine kibri kileyo kajim start hadu kata kine kibri kidena galileya kumno kileyo ya kane kajim start kumno kila ben kren kum kane karukom kil setting yana mencha kiye hartengi fight ba bar ki kren sapamu jiso ubale ya khalor kadi pina hoy kila tip sapang kini baru ya kabakala jia ka jingim jogo jiso o jiso wala chasitar bad wala ya alor kadi pina badha kasne kabalai wala mi bai kibri baru ha kane katain ha Jerusalem bad kibasa ha kalang ka ri kilati sapang kane hanri kimda koi prakar ba kini kibri kisendra jogo jiso kibandon jik bule hadu kata kilaban ye hak ma ki paiba bar kilaban kren kum kane ka rukom menda enda layo yo masim bakoi klamne seki yano ki ye hak ma ki paiba bar kila kren sapang jiso bar haba kila ibri baro ki paiba kila yosno ya ka jikren jongki kila snow lengo kila kali yiwai pan nangno kine kibri kilayo kat kane ka jing start kide kibri na kane kata hete na kana pasno ki wan hadu katno kilayo ka jing nang jing start 100 mentra kiye hakna ki paiba but ki grand kom ki restart nangno kilayo ya kane ka jing start kilas no kine kijing start yakba kileyo yende da kabor lajo kanre da kabor jogo mensi bakoi de mensi bakoi kai wala ayaki kijing nang jing start namar ba mensi bakoi ude mensi kijing start but mensi bakoi wala explore yaki enda layo ya mensi bakoi kimju setting yano kiye hakma ki paiba berkelas nang bentren sapangu Yesu kom juro manyuro ngelayo ya mensi bakul kumba mensi bakul wala wani dar halor jogi sekran jogi Yesu kom juro mensi bakul wala wani dar halor jogi haba ngelayo baptisma mensi bakul wala wani dar halor jogi kabor jogi mensi bakul kadon hani kajing star jogi mensi bakul kadon hani ngede ban pentre kam ya kabor jogo mensin bakoi ngede ban pentre kam ya kajing star jogo mensin bakoi kabagele yo ngede ban pen bena ya
sipor bawah jemu Kris hati menteri baro kasabagi le te mintra hakane kasne kadbagi pendan buram da kasne buram Pentecost tong ne dua kapadi auble rekran dunia ban yarab yani kenang ba nila man yala jaga gospel bakul jemu Kris kaleng kaleng ban nila man yarab yakiri baro ban budiau Kris ban longki sendran jemu Kris ini ro ya Yesus Kris Jenunglah jenung. Amin. Sim kedang balai span de puwe. Ni uble terpadi au blame pajuni ban ai hani yau mensim jengmu lamba o jisu o kunjungu na kamintra o pabu juni o bishop juni kelendo berki catechist baha kadintre jungi kenduk sayalam tang hau mensim ni kapadi me ko try na kaminda kane karembe Kristen juni ban hinduk ben yang jingwit barok kibakan yau mensim ban tre hagi ni kapadi me ko try na kaminda iwe nani ban hinduk yakit lam yang kejingba karembe Kristen juni bak Kristen but Android tak kejingim women sim hapo joni ni kapadi me ko try na kanenda kibri bara kiba shem jingko slai ne kiba shem kana kejinge na kanenda kiba don kam jing pandingan na kanenda kito ki Kristen kiba Lord mensim ba kindu pai sa mensim baniyo kajing tengan kajing shai ba kajing klein ni kapadi me ko try na kamenda kibri bara ba kindu ya kandu ya ki Kristen pasarhem kiban yalam ya ki sa kajing kala kamamor sa kajing ne hau Kris ba baniyo ya kajingim jo mensim ye kapadi me ko try na kadinda kita baro kita kladno na kane kasla pate ba uble track and drive un map ya ki jingduna jini badun a ya ki kajinja tai bangchekor ye kapadi me ko try sangai support berdua jarjar ala mensim na kadinda ki jingdon.com joni Kokpa bahagne ni ai yami ba mera pa ya lukon ban ai hani ya mensim bakoy
Tok menlong yang ni edekot basmat basteng. Jangan ramai Kristen juni. Bau mensin jome unduk log kendral. Ya man laka donor kabadon saudok juni. Ni pan ya kene daw Kris utrai juni. Amin. Bapa baik jami. Tol wai opera baka jiknya jonga berjampi. Kanlong dia pun haule pabadeng god baro. Tro try bun bidiyang ya ka jinkinya nakiti jompi nagabanda ka jinyaro batka borom ka kerten jomu ka jingin choi ami madya ka Kopa ai ba winsin ba mela ai hani un yara nyanyi ban ai tilud hame med batman sin. To un yalam nyanyi shaka jinstar kabesha ba nyinduk mens ngaba yame haki ki baro. Ni pan yakane daw Kris utrai juni. Amen. Utrai undon Renggat batti ru to kenti yalaki donor ni kenti ya kisha utrai to ni ayu ya utrai kendal bule juni. kalsyam ko batka dei Kopa barangor baro batkable mamchekor. Kasyam banin ayu yami man kapor badman kajaka daw jis Kris utrai juni. Dak bapa ya un simpakoi halor ki apostle barki bage mela aidam haki ya kajini bule. Kaba u Kris ulayo nakamimta juni. Dak baya bat kajini pa jomo. Ni shart man haka jingka ya kabalam. Kaba daw min simpakoi kibri kiba kren tin ki kele kiba per kira pla yala kajinge tanda kawe kasur kajing kemen jeng mention ka kandak niat ya kapati baro kawe kadba ikan hon beneng ki ruwa yaro yame dakbai yai om Bakul tu try bakul doble kibai nem bakate kidai Dasha melong bakul ko try but kadai ho ba baro ba melataw kin yaro yame namar ba limba ukun jame utray jinu Jesus Christ dakabor berkajin tre jung mensin bakoy
me ajinyem but me penkut penkandang ya ye baro but mem ju sange bandum harde yaro pai knamba nadu ba mi hadu basyap kasni endum terwa ya kakriya bakoi shaka karten jemme namar kata ko try ye karpadri yame bardau ju mensim mensnaba ban penkut yakine ki jingai kibat gela wanra ba endum penkandang yaki ba kindum kalalong kamet berkasnam jauh ukun jemi utrai jeni uji sukres ubala hukum yani banpen mentra yakune kijing maya nama mauhi hakamet hakbala aitino yawu ulashim yawu ko bardakwa ainu yame ula duai kerko badula kudia badula ai yawu halaki sendran uom toshing bato bom na kane pi baro namar kane kalau kame jonga yakbe naiti na kabetra jopi Hakaju kerugam enda lalai abang ulashim yang kekuri badak baaimu ulat duai kerku badula ai yakka halaki sendran bukom toshim bato di nakane pibara nama kane kalor kekuri yang senam juga jangka jutam ketumai menjeker yakbe enmi nakabendra jampi bad nakabendra kubabon yakben map yakipo tole yakani bankan mau yana kajing maya jo kajing nyai badro kadban ni apni lemti ya kajingwan biang jongo ni terwa snamu hami ya kane kajingknia kabakoit berkabayem ni kadpad yame topet ya kajing terwa kajia jongo balam jome badro kubur ya ujingknia ubada kajingya jongo melamon banpene subiani badmehi to aywa mani ya kiba ensa dokumen pertasna jomukun jome bad ya kiba and penda da mensi bakoi jongo nyan kala long kawai kamen but kawai kamen sim how grace to on penjana yani bandom ka jintarwa bamje kud hame knangwa yuduk yo ya kanang pateng lang barki bai jien jomme karpange rangkat bad kamari ati sti bakoi kapni jomo play rangkat baru joseph bakoi rokorin joka yang berki apostle bakoi berki mate bakrau burong rangkal berki ri kuit baro hai ban yesanya ban yo jinyara naka jinya sailem baklem kor joki hakma jomme nye kapad potrai to ai wa une ujingknia jingpenya subjongi wan android yak suka sign barka jingpenim yak fate baro kawe to snaba ban pen scam haka jinge barka jinge yak balak pilgrim हमने हासिल करते रंकार बड़ वशक्री जग में ओ फ्रांसिस पावको जंगी
but Stephen Bishop Jagi kakan mun ki Bishop ki lingdo but ki badu pait baro yawa melapelong ujome tosna ya ki jingduai jom kane kai kasem kaba melapot ban gadum dang hak ma jome kok pa bayi spon hak kajing isne jome to lumlam halade ya ki kun jome baro kibala Sapriyam hasatlah kaperte yang dijaman pipara jadi sandran berkente kibala plan no badi aku to baro kibala pens nawa yame shuaba kim plan na kane ka jinye tok dian yaki da ka jinye sha ka hima jumme hamta ni karman bendon ba git yakon lang da ka burum jumme daw kris try jinye दावगा मैके से हाकपते या बारो की जिंबा दावु लंबडु बडहावु कन्नो हमें उले पकड़न बोर हाके जिंगलो खावे बडु मेंस बकोई बारो खबरो बडके जिंगरो जनम ले जनम आमीन kumbala ukun yanyi dawu nam peni bad kumbala ika yanyi dakakti numle nyenon ban om Kukpa jungi waha bening kanlong ka bakuit ka kerteng jungmi kanwan ka hima jungmi kanlong ka mon jungmi haka gender kumbaha bening choa yangi mitra ka jingpam jungi abahala kasni bacuma biyangi ya kiritang jungi kumba ni rungi ma ya kibala sir yangi Berbuat jalan yangi syahading penshoy Henry Topela yangi nadabas niu Topela yangi tempat potrai nakijin suni barau Hakajin suni jome toa jin suni sen hakajin suni jani Kenapa dakajin jarak kajin suni jome Nyanlai barabon nakapo Badi dio jinyada nakijin jar barau Kadba gidang akmi lenti Yakajin kanan bakoi Berkajin warpai jamanong perin jani Uji Sukres Namar kajungmi kalung kahima kajungmi kabur batka burung jenong lajinong Kotra Yesus Kristus me bro hati apa sejengme kajing su ngai happy kajing su jonga ngai happy wat pe ekko joni handrei akajing jonga bala jengme bada kajing su jengme to ai haka ya kajing su bakajing akili kawai karkun kamon jengme Mami, we will essential genome the genome. Amin. Kajing se try kanan barang orang kat berfi. Ringgat berbiru. Tongnya terwaya kagak kajing su iwei kai iwei pai. Kukulam ron ubati no kipo kapete tos nyal sene yangi kukulam ron ubati no kipo kapete tos nyal sene yangi Hakmi bakit noy tipo kapatay sukitoy at balakot sa kajing kaway utray. Cook and Rod Mount Shako, come in one room above by Juna, and raise your bone with another thing, but come in Sinjuma, Kansavira.
Kopa ai maka Eucharis ban milagrom yang kanjara ban inari kop ya kajini manusia apa jongi ai ba kanjara parabot ya kane karme Kristen jongi bandong shiteli daka jingi baka aka jinso ngipan ya kane daw Kris utrai jongi Amin. utrai berengkat berti Rengat berbiru. Uble berengkor baro uppa baru ukun baru misi bakui unka ko yapi Amin. to yalesu kamas kalawai Ni senyum ya boleh. Messi buble haji surga wajud hasta bajur ha ujar kabakut Messi buble kasawahal este dapete koler buble barbe Shabamon Bebe Bebarsawa Henry Comensim Watleyana Hayina Pot Pekadinga Bame Alum Hawakit Nadim Kakawe Kisnyo jingbe umesin jomuble Dapete Kole ruble Barbe Shabamon Bebe Anta Henry Comensim Pendak Yana Kabarong hapa balakun bermesin bakui Amen. Kodenur bakui tam Jesu To Yesne yangi. Ko matian rapi Kristen To duai nak pinta jongi. Ko jese bakui To duai nak pinta jongi. Padumpai bermisi bakui Anyero Jesu Kristus Jenum la jenum.